सम के समागुड़ी से एक 8 साल का लड़का लापता है और उसके पिता का दर्द सोचना भी मुश्किल है। 8 साल का मोफिदुल इस्लाम अपने घर समागुड़ी से 1 महीने से ज्यादा समय से लापता है। वह बोल नहीं सकता, जिससे उसके लिए वापस रास्ता खोजना और भी मुश्किल हो गया है। उसके पिता हजरत अली, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, टूट चुके हैं, हर जगह खोज रहे हैं, अपने बेटे के किसी भी सुराग के लिए बेताब हैं। हर दिन एक लाइफ टाइम जैसा लगता है। उनका परिवार चिंता और हेल्पलेसनेस से टूट गया है। उन्होंने हर जगह देखा है, लेकिन कोई सुराग नहीं है, कोई जवाब नहीं, बस उम्मीद है। अब वे आप तक पहुंच रहे हैं। अगर आपने मोफिदुल को देखा है या कोई जानकारी है तो कृपया 6901970168 या 6000190902 पर कॉल करें। इस मैसेज को शेयर करें, मोफिदुल को घर लाने में मदद करें। ঈদৰ পিছদিনাখন দেওবাৰে আবেলি 3টামান বজাত সি ঘৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল। তাক বহুত দিন বিচাৰি আছো, 1 মাহমান হৈ গ'ল। মই বিচাৰিছো, পোৱা নাই। এতিয়া যদি আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত পাই থাকে তে মোৰ ল'ৰাটোক মোক দি দিব। মোৰ নাম হজৰত আলী। ইয়াত সুধিলেই বাজিয়াগাঁও কলংপাৰত যদি সুধে আপোনালোকে মোৰ নাম সুধিলেই পাই যাব। ল'ৰাটোৰ নাম মফিদুল। গড়টো হল কলংপাৰ 1 নম্বৰ ওয়াৰ্ডত। কিমান দিন হল হেৰাই গ'ল? আপোনাৰ 1 মাহ হৈ গ'ল। যদি কোনোবাই দেখা পায় তেতিয়া মোৰ ল'ৰাটোক অটকাই পেলাই লাগিলে মোক নম্বৰ দি দিব। নম্বৰত আপোনালোকে জাননী দিব, মই যাম। ল'ৰাটো কিবা বিকাৰগ্ৰস্ত আছে নেকি? কিবা বেমাৰ আছে নেকি? এই ল'ৰাটো কিবা বেমাৰ একো নাই। বেমাৰ এইটোৱেই, মানে বেঙা, মাতিব নোৱাৰে। সি এইটোৱেই, মাত দিব নোৱাৰে। কাৰোবাৰ পৰা খুজি পেলাই খাব, খুজি পেলাই খায় আৰু মানে এই পাগলৰ নিচিনা দৌৰি থাকে। ওৰ পৰা তত গুচি যায়, তাৰ পৰা তাত গুচি যায়। আৰু 3বাৰ নাইকিয়া হৈছে। মই তাক বিচাৰি পাইছো। এতিয়া মোৰ মানুহ নাই বিচাৰিবলৈ, মই অকলে বিচাৰি আছো। মোৰো পেট চলাব লাগে। এতিয়া কি কম বুজিছে, কবলৈ মোৰ ৰাস্তা নাই।